खुदा का वास्ता इनकार मत करना, जीनी कोई और रास्ता नहीं है। अपने साथ साथ इस मासूम जान की बर्बाद मत करो। ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन तुम उसे निम्रा की फिक्र थी और उनकी बेटी हूँ मैं। कम से कम 10 दिन गुस्सा करेंगे, मैं मना लूंगी सबको, लेकिन तुम निकल जाओ। उसने निम्रा को अपने गले से लगाकर बेतहाशा उसका माथा चूम डाला। मैं तुम्हारा कौन कौन सा एहसान उतारूंगी। बेड़ियों की बस्ती में किसी ऐसे इंसान का मौजूद होना इस बात की गवाही है कि खुदा अभी भी तुम्हारे साथ है। इस रोज़ ये निम्रा का फैसला था जिस पर उसे हर सूरत अमल करना था। अगर वो अमल ना करती तो मर जाती। उसके साथ साथ एक और जान भी दुनिया से आने से पहले ही खत्म हो जाती। 2 मईयों की रात थी। वो मईयों की रात थी और उसे जय रंग का शरारा पहनाया गया था। उसके हाथ पर मेहंदी लगाई। मईयों की रस्म तनवीर उसके पहलू में बैठा हुआ था। हल्की छेड़खानियां करता रहा, लेकिन वो सर झुकाए किसी और सोच में मुब्तला थी। कुछ देर गुजरने के बाद नम्रा उसे सहारा देकर उठा लिया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करेगी। और वैसे भी अब मेरी बारी है, मैं अपने भाई की रस्म करूंगी। तब तक ये कल के दिन के लिए तैयार तैयार हो। खिलखिलाती हुई निम्रा अपने चेहरे पर भला कहाँ खबर देने वाली थी कि वो है कौन सी तरकीब इस्तेमाल कर रही है। हाँ, तुम उसे अंदर ले जाओ। शगुफ्ता बेगम ने इजाज़त दे दी तो वो चुपचाप किसी बुत की तरह से वहाँ कर रही थी जो निम्रा ने कहा था। इस दुनिया में अगर वो किसी पर आंखें बंद कर एतमाद कर सकती थी तो वो यही एक लड़की थी। उस कमरे में लाने के बाद नम्रा ने एक सादा सा सूट और अबाया उसके हाथ में दिया और इसे पहन लो। मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। पिछली राहदारी से गुजरते हुए मुझे पुराने वाशरूम के पास मिलना। जल्दबाजी में उसे बात समझाते हुए वो बाहर की जानिब लपकने लगी और उसने नम्रा के दोनों हाथों को थाम लिया था। मैं दुआ करूंगी कि एक बार फिर तुमसे मुलाकात हो। आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। और मैं दुआ करूंगी कि तुम वापस पलट कर जहाँ ना आओ। ये बस बिछड़ना था इस अजीम लड़की को जिसने वफा और दोस्ती की हर हद को अबूर कर दिया था, और उससे बिछड़ने का वक्त था। उसके तमाम एहसानात उसे कंधों पर लाद कर यहाँ से निकलना था। उसने अबाया पहन लिया। निहायत एहतियात के साथ खिड़की से फलांगते हुए पिछली दीवार से गुजरते निम्रा की बताई हुई जगह पर जाकर खड़ी थी और फिर बस दिल धड़क रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे और उस वक्त रोमान शाह की बीवी नहीं थी, उस नन्ही सी जान की माँ थी। बेटी होने का हक तो माँ बाप की आंखें मूंदते ही खत्म हो गया था, और बीवी का हक शायद उस वक्त जब उसे छोड़कर उसके लिए दूसरा रास्ता मुंतहिब कर दिया गया था। और उस वक्त एक ही रिश्ता था उसके पास, वो किसी की माँ थी। दुनिया का मजबूत रिश्ता। नम्रा पहले ही उसकी मुंतजिर थी। उसका हाथ खींचते हुए वो दरवाजे तक ले आई और दरवाज़ा खोल दिया। वो पिछली गली की जंगदार दरवाज़ा जो एक अरसे से बंद था अजीब सी आवाज़ के साथ खुला और नम्रा ने उसे बाहर धकेली। भी अमानिल्लाह। वो पलट कर एक बार फिर निम्रा को देख नहीं पाई। बस वो भागती जा रही थी उस रास्ते से बाहर। यहाँ से वो कहाँ जाती ये उसे मालूम नहीं था। बस सब कुछ खुदा के सपुर्द था। वो अंधाधुंध भागती चली गई थी, सांस फूली हुई थी और बहते हुए आंसू बुखार में मुबतला निसामों। और इसी रास्ते पर आकर वो रुकी थी जहाँ यूनिवर्सिटी की बस इन दोनों को लेने के लिए आती थी और जहाँ से शहर का रास्ता शुरू हो जाता था। उसने पलटकर बहुत दूर देखी जहाँ तक बहुत कुछ खोया भी था और बहुत कुछ पाया भी था। बहुत कुछ ऐसा जो शायद वो कभी भी नहीं बोल सकती थी। अचानक दूर से आने वाले रिक्शे की आवाज़ पर वो गर्दन मोड़कर देखने लगी थी। खुद को अबाए में उसने देखा, यूं कवर कर रखा था कि कोई आसानी से उसे पहचान नहीं पाता। रिक्शा अब उसी की जानिब आ रहा था। उसने नम्रा का अबाया पहन रखा था। करीब आकर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया और वो अभी तक चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी जब गांव के रहमान चचा ने उसे खुद मुहातिब नहीं किया था। बेटा आ जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हैरान होती वो कदम बढ़ाकर रिक्शे में बैठ गई थी। खौफ इस कदर मुसल्लत था कि पूछ ही नहीं पाई कि वो यहाँ कैसे या कुछ भी। वो बस एक अनजाने रास्ते पर जा रहे थे और खामोशी दूर दरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। मैं तो अब बुजुर्ग आदमी हो चुका हूँ, इतनी रात को नहीं जाता। लेकिन नम्रा बेटी इस वक्त मेरे घर आई और मुझे बताया कि इनकी किसी दोस्त को अर्जेंट शहर छोड़ना है। अब मेरी बेटियों की तरह से है, इतनी मिन्नत कर रही थी तो तुम्हारे चचा को निकलना पड़ा। उसने रोते हुए चेहरा हाथों पर गिरा लिया। खुदा तुम्हारे नसीब में कभी रोमान शाह जैसा शख्स ना लिखे मेरी जान। मैंने अगर जिंदगी में लाख बुरे चेहरे देखे हैं तो तुम्हारा चेहरा इन सब की गलाजत दोख सकता है। शहर की हदूद में ही रमान चाचा ने उसे उतार दिया और उसके पास देने के लिए किराया तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके सामने आई ताकि उन्हें बता सके। लेकिन वो रिक्शा मोड़ने लगे। वो मजीद हैरान हुई। चचा, किराया वो तो हो चुका है बेटा, खुदा हाफिज। और वो बस वापस पलट आई थी। वो रात उसने किस तरह गुजारी थी वो वही जानती थी। वो उसी शहर का बासी था, ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और जब मोहब्बत के दिन अरूज पर थे, एक बार वो उसे अपनी हवेली के मुतल्लिक बता चुका था।
मैं रोमान शाह से मिलना चाहती हूँ, उनकी बीवी हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये एक नया इंकशाफ था। हवेली के मकीन उसे हैरान होकर देखते रह गए थे। कितनों की नज़र में तंज था और वो बड़े बड़े लोग उनकी छोटी सोच पर उस पर मसल्लत थी। मेरा बेटा न जाने कितनियों से निपटता है। अब कौन खुद को उसकी बीवी समझती है उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन अब तुम जा सकती हो। नायला बेगम की ज़ुबान से ने ही उसे बता दिया था और उसकी गैर तरबियत याफ्ता शख्स की माँ वही हो सकती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। खुदा का वास्ता मुझे रोमान शाह से मिलने दें। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा धचका लगा। रोमान शाह 1 हफ्ता पहले ही बिरूने मुल्क जा चुका था। यहाँ उसके साथ जो हतकमेज़ रवैया अपनाया गया था वो काबिल मजम्मत था, लेकिन मजम्मत करता कौन? इसलिए उसने फौरन से इफ्तिखार शाह, नायला बेगम उसे गार्ड्स के हाथों से में सौंपकर हवेली से बाहर फेंकवा चुके थे। वो दिन भर की भूखी प्यासी लड़की सारा दिन इनके दरवाजे पर बैठी रही। उसे यकीन हो चुका था कि मोहब्बत मुकाफात पर उतर आई है। मोहब्बत ने उसे तजलील के काबिल समझ लिया और अब दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर है। ऑफिस के इस वसी और इस कमरे में वो ग्लास डोर से बाहर देखता न जाने किन सोचों में मगन था। सिगरेट सुलगते हुए खुशबूदार धुएं को हवा में उड़ा रही थी, लेकिन वो उन्हें सोचों पर अटका हुआ था कि उस पर भारी बारी हैं। वो दिन आज भी उसे सुलगा देता है जिस दिन उसने सब दोस्तों के कहने पर उस हिजाबी लड़की की तरफ दोषी का हाथ बढ़ाया और वो उसे अपनी तेज नजरों से देखती हुई धुतकार कर निकल गई। दूसरी मर्तबा फिर वो उस हसीन लड़की के सामने आया। मैं रोमान शाह हूँ और मैं अपनी खुश नसीबी समझूं कि तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा हूँ, लेकिन इस लड़की ने उसे खुद से दूर धकेल दिया था। खुश नसीबी और बदनसीबी लिखने वाले आप कौन होते हैं? बड़ी हवेली के बिगड़े हुए रईस ज़ादे। मैं अपनी इज्जत के मामले में जूते की नोक पर रखती हूँ। उस रोज़ उसे कितनी तजलील का निशाना बनाया गया था सिर्फ वही जानता था। हरीफ पार्टी की बातें और ठुकराए जाने का दुख। इस रात उसने सोच लिया था कि वो ऐसा हाथ मारेगा कि इस लड़की को मारना पड़ेगा। रोमान शाह उसकी बदनसीबी की बुनियाद बन सकता है और उस रात उसे इस्तेमाल करने के बाद अपनी शिद्दत का निशाना बनाकर उसे वहीं छोड़कर चला गया था और उसके बाद सारे राब्ते खत्म कर दिए। ये उसकी अना की तस्कीन थी और हार कर भी जीत गया था। सब कुछ मुकम्मल था। उस रोज़ हवेली आने के ठीक 2 दिन के बाद ही वो बैरून मुल्क चला आया, लेकिन न जाने क्यों ज़मीन बार बार उसे कहता था कि जीता नहीं बल्कि हार गया है, बहुत बुरी तरह से। उसने उस रात हवेली की मुलाजिमा रज़िया, जो पहले फार्म हाउस में भी उससे मुलाकात कर चुकी थी, उसने एक बार फिर आकर उस के सर पर हाथ रख दिया। वो बस निढाल पलकें उठाकर उसे देखती रह गई थी। अम्मा मेरी मदद करें, मुझे रोमान शाह तक पहुंचा दें। और रज़िया बीबी ने उसे अपने साथ लगा लिया। चलो मेरे घर चलो। खुदा की ज़मीन पर सारे लोग बुरे नहीं होते। बस मसला ये था कि उसका वास्ता सिर्फ बुरे लोगों से बड़ा था। रोमान शाह वाकई ही बैरून मुल्क चला गया था। है तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं मेरा बेटा, या तो खुद को ख़त्म कर लो या फिर एक नए सिरे से आगाज़ करो इस जान के लिए जो तुम्हारे पेट में मौजूद है। रज़िया बेगम और शेर चाचा इलाके के सबसे बसीदा घर में रहने वाले एक गरीब जोड़ा था। एक अरसे पहले उनकी बेटी के साथ यही सलूक हुआ था। इस इलाके के किसी दरिंदे ने उस पर अपनी वहशत दिखाई और उसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया और बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। मेरे पास कोई सहारा नहीं है अम्मा, मैं इस औलाद को लेकर कहाँ जाऊँ? वो सिसक पड़ी थी। क्या तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? शेर चाचा ने अपना लरसता हुआ हाथ उसके सर पर रख दिया था। जिनके लिए अल्लाह काफ़ी होता है उन्हें सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को मुंह के बल गिरा कर तुम्हारे सामने ले आएगा। बस तुम सब्र करके तो देखो। और उस रोज़ उसने सब्र का रास्ता चुन लिया था, चाहे वो ये बहुत मुश्किल था, चाहे उसके लिए सारा जहान छोड़ना पड़ा। लेकिन उस रोज़ उसने अपनी नई पहचान बनाई, रज़िया बी और शेर की बेटी की पहचान। चंद दिन वो उनके घर में मेहमान की हैसियत से रही, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसी जोड़े को अपना सहारा बना लिया। खुदा अगर बेसहारा करता है तो खुद उनके बेसहारा लोगों के साथ जोड़ लें जो किसी मुखलिस सहारे की तलाश में है। मैं अपने लिए ऐसे सहारे ना ढूंढे जिनके पास पहले ही हज़ारों कंधे हैं। सिर्फ एक माह के अंदर अंदर उसने अपने लिए जब तलाश कर ली और दोनों ने हवेली से जब छोड़ दी। वो उन्हें लेकर एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गई थी और फिर वो वहाँ पे रहने लगे। उन्हें बहुत नई ज़िंदगी उसे बहुत अच्छी लगी थी और वो चाह कर भी उसे भुलाने भी ये सब कुछ आसान नहीं था उसके लिए। न जाने कितनी बार उसे टूटना पड़ा, सिसकना पड़ा, बिखरना पड़ा, लेकिन अब उसके पास जीने के लिए वजह थी। माँ थी, एक बाप जैसा शख्स था जो उस पर इन्हिसार करता था। करीबी मील में शेर चाचा ने चौकीदारी की नौकरी शुरू कर ली थी, लेकिन रज़िया भी अब इस काबिल नहीं रही कि वो
گھر کے کام کاج کرتی۔ یہ گھر علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن تقریباً شہر کی حدود میں تھا، جہاں سے اسے شہر جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ دن آہستہ آہستہ سرکنے لگے اور پھر اس نے موبائل لے لیا۔ نمرہ سے اس سے رابطہ کیا، لیکن شاید نمرہ اس کے جانے کے بعد کسی ایسے جال میں پھنسی تھی کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ پھر سے اسے تلاش نہیں کر پائی، کیونکہ ایک نیا آغاز تھا، وہی سے آغاز جہاں سے اس کے لیے اختتام لکھ دیا گیا تھا۔ اس رات اس نے حویلی کال کی۔ نائلہ بیگم نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ کوئی لڑکی حویلی آ کر مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ نہ صرف رومان شاہ کی بیوی ہے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں، لیکن انہوں نے اسے حویلی سے کوسوں دور پھینکوا دیا اور وہ تھم سا گیا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ دھڑکتے ہوئے دل اور ٹوٹتے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے پوچھا، اور نائلہ بیگم نے بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم لائبہ کے بارے میں سوچو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ نائلہ بیگم نے سرسری سا اس کا حلیہ بیان کیا کہ اب آیا میں موجود تھی اور تقریباً 22-23 سال کی عمر میں کسی چھوٹے سے گھر کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کم سے کم اپنے تعلقات بڑھانے سے پہلے سٹیٹس تو دیکھ لیا کرو۔ لیکن اس نے موبائل دور اچھالتے ہوئے ان کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا اور سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اب سے دور جانا میرے لیے وہاں وبال جان ہوگا۔ رومان شاہ، اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گی۔ ایک لرزا دینے والی سرگوشی نے اسے بے تاب کر دیا تھا اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ جہاں موجود اس کی بہترین دوست نتاشا اس کی جانب بڑھی، جو اس کے لیے عیاشی کا سامان تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے قریب جانے کے بعد وہ دوبارہ کسی کے قریب نہیں آیا تھا۔ نتاشا نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اسے چپکانا چاہا، لیکن اسے دور دھکیل دیا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اور جس روز لوگوں نے چہکنے والے شخص اکیلے رہنے کا مطالبہ کرے، اس روز سمجھ جاؤ کہ کچھ اندر ایسا ضرور ٹوٹا ہے جس کے ٹوٹنے نے اسے منتشر کر دیا۔ یہی تو آغاز ہوتا ہے مکافات کا۔ محبت میں مغرور بن کر ہے۔ پیسوں کے زور پر سرداری دکھانے والے لوگ جب مغلوب ہوتے ہیں تو صرف اذیت میں پائے جاتے ہیں، اور آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے اذیت تھا۔ صرف 1 ہفتے کے بعد ہی وہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ حویلی یونیورسٹی، اس نے ہر جگہ اس کو چھان مارا تھا جس جگہ اس لڑکی کا پتہ بتا سکتی تھی، لیکن وہ خود کو محدود کر چکی تھی۔ اس کے تایا کے دروازے پر بھی گیا تھا، لیکن وہاں نمرہ کی زبانی اسے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ یقیناً اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی مدد کرنے کے بعد اپنے پاپا کو ناراض کر کے نمرہ پھر بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ شاید وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے، لیکن وہ ہاتھ جو اسے پہلے اذیت میں دھکیل سکتے ہیں دوبارہ اس کے لیے کیسے محفوظ ہو سکتے تھے؟ نمرہ کا نی اس کے خالصات سے کر دیا تھا۔ کسی بھی اچھے انسان کا انجام کبھی برا نہیں لکھ سکتا۔ اس کا خالصات مدثر اس کے لیے ایک بہترین مرد ثابت ہوا جس نے اسے محبت سے نواز دیا تھا۔ وہ محبت کرنے والی لڑکی کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ محبت کے بغیر زندگی گزارتے ہوئے یوں ایک حسین آغاز کے بعد اس کی زندگی اطمینان سے وابستہ ہو گئی تھی، اور وہ اور مدثر اب بیرون ملک سیٹل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، کیونکہ مدثر کی جا بیرون ملک تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ 1-2 ماہ کے اندر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ نفرت اور گھٹن محسوس ہوتی ہے اب جیسے مردوں سے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تک وہ کہیں مر چکی ہوگی۔ نمرہ کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، اور سزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ رومان شاہ، اب یہ سزا بھگتو اور گلی گلی بھٹک کر اسے ڈھونڈو، شاید وہ تمہیں مل جائے۔ بے سکونی اور فقط بے سکونی۔ اس نے کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں سے وہ اسے مل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جیسے اس سے خفا ہو کر یہ ساری دنیا سے چھپ گئی ہو۔ اس کی ماں مسلسل اس پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد لائبہ سے نکاح کر لے، اور لائبہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن وہ صرف اور صرف اس ایک لڑکی کے لیے سارا جہان چھوڑ دینے کے لیے بے تاب تھا، جو اسے صرف 1 رات کے لیے میسر آئی تھی، جسے وہ بہت بری طرح سے گنوا چکا تھا۔ دوسری جانب وہ صرف اپنے معصوم پھول کو جنم دینے کے بعد اسے محبتیں وصول کر رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ ایسا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں، اور ایک ایک دن اس نے کیسے گزارا صرف وہی ہی جانتی ہے۔ جس طرح اس شخص نے اسے قدموں میں رون دیا تھا، اس کا نام، اس کی یاد، اس کے وجود کو بھی اسی طرح سے زیر زمین دفن کر چکی تھی۔ شیر چچا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ رومان شاہ واپس آ گیا ہے، حویلی میں اس کے حوالے سے چھان بین جاری ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے بے تاب ہے۔ اور رومان شاہ کے قصے تو اس علاقے میں زبان زد عام ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ساری دنیا کو اپنے گناہ گنواتا پھرنے لگا۔ افتخار شاہ نے لاکھ کوشش کر لی کہ وہ اس لڑکی کو ذہن سے نکال دے، لیکن نہیں، وہ تو ایسی ضد پکڑ چکا تھا کہ جسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔
तड़पने की बारी तुम्हारी है रोमांशा। अब इतना तड़प हो के तुम तड़प तड़प के मर जाओ, लेकिन इसके बाद भी मुझे तुम पर अफसोस के अलावा कुछ ना होगा। वो अब पत्थर की हो चुकी थी और औरत को खुदा ने एक फूल की तरह तराशा है। अगर उस फूल को मसल दिया जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, और उसे भी मसल दिया गया बुरी तरह से। इतने अरसे के सुकून के बाद वो उसकी ज़िंदगी का स्याह दिन था। ऑफिस में काम करते करते अब अपनी ईमानदारी की वजह से वो इतना अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी थी कि उसकी इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रहमान फारूकी वो नाम था जिसने उसे सर आंखों पर बिठा रखा था। वो हयादार बापर्दा लड़की उसके लिए काबिल इज्जत थी। रहमान फारूकी रहमान इंडस्ट्री का अकलौता मालिक था, जिसकी बीवी का तकरीबन 3 बरस पहले इंतकाल हो गया था, और उसकी 3 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। और अब ऑफिस के कामों से हटकर वो रहमान फारूकी की बच्ची को भी संभालती और अपने बेटे नूरान के साथ ये उसकी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन दिन थे। नूरान अब 1 साल का हो चुका था, और उस रोज़ उसकी बर्थडे के हवाले से वो उसे टॉयज दिलाने गई थी। पहली मर्तबा अपने बेटे को पूरे हक से उठाकर वो साथ ले आई थी, और 1 साल का मासूम सा फूल था उसके बाजों में मचलते हुए वो इस दुनिया को देख रहा था। शेर चचा उसके साथ थे। रज़िया की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, सो वो घर पर ही रुकी थी। उनके लिए वो एक बेटी से बढ़कर साबित हुई थी, जिसे वो पाने के बाद वो अपनी बेटी का गम भी तकरीबन भुला चुके थे, वरना उनके जीने का सहारा ख़त्म हो चुका था। उस वक़्त वो वापस आ रहे थे जब रक्शे वाले ने ज़ोरदार टक्कर मारी और उसके हाथ से नूरान उछलते हुए दूर जा गिरा था। वो भी लगती हुई रह गई थी, और उसके अपने घुटने पर भी चोट लगी थी। बाजू का दर्द उसे बहलाने पर मजबूर कर गया था। शेर चचा महफूज थे, लेकिन वो नूरान की जानिब लपकी और उसके माथे पर शदीद चोट आई थी। वो बहुत रो रहा था। अपने हिजाब की भी परवाह किए बगैर ही उसने अपने हाथों में अपनी पूरी की जिंदगी को उठा लिया था, जैसे इर्द गिर्द पूरी दुनिया साकत हो चुकी हो। भला कोई इस शख्स के नुकसान का अंदाज़ा लगा सकता है जिसकी कुल कायनात उसके हाथों में भी खड़ती जा रही हो, जिसके सहारे में इस दुनिया को तस्लीम किया, और वो इन्हीं लोगों में एक थी। सामने बड़ी सी गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से लपक कर आता हुआ शख्स भी वो नहीं देख पाई थी। उसने सहारा देकर बच्चे को गाड़ी में बिठाया था। पिछली सीट पर वो उन दोनों को मुंतकिल करते हुए ड्राइविंग सीट पर संभाल चुका था। वो सब कुछ इतनी बर्क रफ्तारी से हुआ कि किसी को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो एक दूसरे को देख पाते। नूरान के माथे पर से निकलता हुआ सुर्ख सियाल उसे बेहाल किए जा रहा था। खुदा का वास्ता है जल्दी गाड़ी चलाएं, खुदा का वास्ता है। नूरान जैसे अब रो रो कर बेसुध हो चुका था, और गाड़ी रोक कर उस माँ के हाथों से वो रोई जैसा वो लाइम वजूद लेते हुए वो अस्पताल के अमले की जानिब बढ़ा था। खूबसूरत वजूद के साथ ही वो वहीं बैठ गई थी। शेर चचा ने उसे सहारा देकर अंदर बिठाया था। उसने अपना नकाब खोल दिया और गहरे गहरे सांस लेती वो अपने कांपते हुए हाथों में चेहरा गिराए हुए थी। शेर चचा ने बाहर उसके लिए पानी लेने के लिए भागे थे। किसी और की औलाद के लिए वो शख्स इतना बेताब क्यों हो रहा था? वो बच्चा डॉक्टर के हवाले करते हुए वहीं हाथ मसलता हुआ खड़ा रह गया था। काफ़ी देर उसे नूरान के रोने की आवाज़ें आती रही, और उसके बाद गहरी खामोशी छा गई थी। वो अभी तक वही साकित खड़ा रहा। जब डॉक्टर बाहर आए, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, बेबी को सुकून और इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। जख्म इतना बड़ा और गहरा नहीं था। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए वो पलटा, और चंद कदमों के फासले पर वो लपकते हुए डॉक्टर की जाने बढ़ी थी, और डॉक्टर ने वही अल्फाज दोहरा दिए, लेकिन वो थम चुका था। इस बार उसने पहली मर्तबा रोते हुए चेहरे को देखा था, और वो दोनों बेहाल थे। लेकिन शेर चचा ने पहले ही ये जान चुके थे कि लेकिन ये वक्त नहीं था उन बातों का। सो खामोशी से चंद कदम दूर खड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बेटे। उसने ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाई, और दोनों ने एक दूसरे को देखा था। एक मुद्दत के बाद जैसे वक़्त एक दूसरे को दोहरा रहा हो, और जैसे एक अरसे के बाद यूनिवर्सिटी में रोमांशा उसे दिलकश नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहा हो, जैसे ये आगाज़ नहीं था। अगले ही लम्हे वो बेताब होकर उसकी जानिब से दौड़ा था। ज़ैनी तुम, उसके लबों से इतनी शिद्दत से सरगोशी की थी कि वो चांदनी का मुजस्समा अपनी जगह बेकरार उसे बस देखता ही रह गया था। और फिर उसने पलटकर हॉस्पिटल उसके कमरे की जानिब देखा था। मेरा बेटा, उसे मुट्ठी बनाकर अपने सीने पर रखे ताकि जज्बात के बायस मर न जाए। वो अगले ही लम्हे वो चांदी का मुजस्समा टूटा और लपकते हुए उसके थप्पड़ों से सुर्ख कर चुका था। उसने कुछ भी नहीं देखा। हॉस्पिटल का माहौल, इर्द गिर्द आते जाते लोग, उस शख्स की इज्जत और वकार, सब कुछ मट्टी में मिल गया, और उसके चेहरे पर इतने थप्पड़ रसीद कर चुके थे कि उसकी रूह तक घायल हो चुके थे। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुम सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसते रहो,
وہ چپ چاپ مار کھائے جا رہا تھا اور ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اتنے عرصے انتظار اب ختم ہوا، اب وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے نام کی۔ اور نوران میرا بیٹا ہے۔ شیر چچا اسے سنبھال رہے تھے۔ لوگ ارد گرد کھڑے تماش بین کی طرح بنے تھے، لیکن وہ بس بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا مقدر تھا جو اس نے خود لکھا۔ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا کہ بد نصیبی صرف دوسروں کے حق میں نہیں لکھی جاتی، بے دہانی میں دوسروں کے ایک حق میں لکھی ہوئی بد نصیبی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس روز اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا بیٹا، مخلص رشتے، لیکن وہ خالی ہاتھ کھڑا شخص وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس روز اس شاندار حویلی کے لان میں سر گرا کر بیٹھا وہ شخص رحمان شاہ تھا، وہی مغروری کے اعلیٰ عہدے پر فائز رحمان شاہ، جسے افتخار شاہ نے صرف مغرور بیٹا بننا سکھایا تھا، جسے نائلہ بیگم نے دوسروں کی زندگیوں کو روندا سکھایا تھا، اور آج اس کی اپنی زندگی بربادیوں کا شکار تھے۔ ماما خدا کے لیے اسے منا کر لائیں بابا، صرف ایک بار میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چیخ چیخ کر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے التجا کر رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز سے اسے زبردستی دلانے والے آج بھی بس کھڑے تھے۔ کم سے کم اولاد کی تربیت کے وقت یہ خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی انہیں ایسی بار کا سامنا نہ کرنا پڑے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر حاصل کیا جائے۔ افتخار صاحب اور نائلہ بیگم خود چل کر اس کے پاس گئے تھے۔ نائلہ بیگم کتنی بار اس گول مول سے بچے کو دیکھتی رہیں، اور پھر جو شکل و صورت میں ان کا بیٹے کا عکس تھا، اور اب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے، میں اس طرح آپ کو واپس نہیں بھیج سکتی جس طرح آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اپنی بات بیان کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اس کے سامنے سر جھکائے شرمندہ بیٹھے کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ ان کی بے عزتی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ اپنی اکلوتی اولاد کے لیے انہوں نے اپنی ضد توڑ لی تھی، لیکن غلط وقت پر اگر وقت اسے تسلیم کر لیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ نہ جانے وہ کتنی بار اس کے دروازے پر آیا، ملنے کی التجا کی، لیکن اس نے سارے دروازے بند کر لیے تھے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر رہا تھا، مجھے صرف ایک بار بیٹے سے ملنے دو۔ اس نے دھکیل کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا اور ملنے دیتی۔ اگر یہ آپ کا بیٹا ہوتا، یہ صرف اپنی ماں کا بیٹا ہے، اور اگر یہ نہیں چاہتے کہ کل تک نوران کے ہاتھ آپ کے گریباں تک پہنچے تو ہماری زندگیوں سے دور چلے جائیں۔ مجھے صرف علیحدگی چاہیے رحمان شاہ، تاکہ میرا بیٹا صرف ایک طلاق یافتہ کا بیٹا کہلائے، نہ کہ وہ عورت جس میں پیدا محبت میں رون دیا گیا، نہ کہ اس عورت کا بیٹا جس پر بد کرداری کا بدنما داغ لگا کر اس کی زندگی کو برباد کر دی گئی ہو۔ اس روز اس کے سامنے وہ ایک بار پھر ایسے روئی تھی کہ جیسے مدت پہلے اس کے چھوڑ جانے پر، اور وہ چپ چاپ واپس پلٹ کر آیا تو ان باتوں کو سن چکا تھا کہ رحمان گروپ آف انڈسٹری کا مالک رحمان فاروقی اس سے نکاح کا خواہشمند ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے، ایک اچھی لڑکی، ایک اچھی زندگی اس کا مقدر بن جائے گی، لیکن خالی ہاتھ رہ جانے والوں میں سے وہ تھا جو ساری عمر سلگتا رہے گا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ حد سے زیادہ ضروری تھا۔ اپنے نام کی تمام جائیداد نوران کے نام منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر گیا تھا۔ یہ تمہاری امانت اور یہ تمہارے بیٹے کی۔ اس بار پہلی مرتبہ اس نے میرا بیٹا کہنے پر سے اجتناب کیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ اس بچے پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہی حقیقت تھی، صرف ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو، اور یہ بھی اس معصوم سی لڑکی کی دید لے رہی تھی کہ نوران کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر بس وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی، اور اس بار اس کے اندازے میں کوئی بار نہیں تھی۔ اس بار وہ سر اٹھا کر اس کے مد مقابل آئی، اور آنسو کے درمیان اپنے بیٹے کو بے تحاشا چومتے ہوئے وہ اسے گلے لگا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، اور وہ روئی جیسا سفید وجود اس کے انجان لمس پر اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیے گا شیر چچا، یہ احسان میری ساری زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ اس نے آخری بار شیر دل کو گلے لگایا، جو باپ نہ ہونے کے باوجود بھی باپ کہلانے کا حقدار تھا۔ اس روز وہ ہمیشہ کے لیے ان فضاؤں کا خیر بات کہہ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس کا اختتام تھا، اور اس کا ایسا اختتام جس کے بعد شاید ہی آغاز ممکن ہو۔ اپنی عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ محبت بار بار مل جایا کرتی ہے، لیکن عزت نفس اگر قدموں میں رکھ دی جائے تو بے نام و نشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے دامن چھڑا کر دور چلا جائے، ایک عرصے کے بعد پلٹ کر آپ کی خبرگیری کرے، تو اس قدموں میں بیٹھ جانے والے شخص کو قابل رحم سمجھیں، قابل محبت نہیں۔ نشچت امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔